बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको वुज़ू का मुकम्मल तरीक़ा औरतों के लिए बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसी के साथ हम आपको वुज़ू की सुन्नत, वुज़ू के फ़र्ज, नवाफिल वुज़ू और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आप आखिर तक हमारी वीडियो को देखते रहें ताकि पता चल सके कि वज़ू का तरीक़ा औरतों के लिए क्या है। वज़ू का सही तरीक़ा बहुत सी बहनों और औरतों को पता नहीं होता। अगर आप चाहती है कि हमारा वज़ू बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि जब हमारा वज़ू ठीक होगा तभी हमारा कोई भी अमल कबूल होता है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल लब्बैक वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वज़ू शुरू करने से पहले आप किबला रुख होकर पाक, साफ और ऊंची जगह पर बैठ जाएं। आगाज वज़ू की दुआ पढ़े। यहाँ हम आपको वज़ू की दुआ बता रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू करते वक़्त की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा: अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान बहुत रहमत वाला है। हाथ को गठ्ठों तक धोना, फिर इसके बाद 3 मर्तबा हाथों को गठ्ठों तक धोना है। हाथों को धोने के लिए थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर उसे दूसरे हाथ से मले और एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों का खिलाल करें। अगर आपने कोई अंगूठी या छल्ला पहना है तो आप उसे भी अच्छी तरह से हिला ले ताकि पानी उसके नीचे भी पहुंच सके। ये काम आपको 3 बार करना है और हाथों को अच्छी तरह भिगो ले। एक जरूरी बात, आपको वज़ू के हर अज़ा को धोते समय पहली बार में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। कुल्ली करना या मुंह पे पानी डालना। नाज़रीन, आपको 3 मर्तबा कुल्ली करनी है। कुल्ली करने का सही तरीका ये है कि पहली मर्तबा में आप मुंह में पानी डालकर गरगरा करें। अगर आप वज़ू का सुन्नत तरीका करना चाहते हैं तो इसके लिए मिसवाक करें। अगर आप इन्हें जान जाए तो आप कभी मिसवाक करना ना भूलेंगे। अगर आपके पास मिसवाक ना हो तो आप दांतों को उंगली से भी साफ कर सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि बहुत सी मर्द हजरात और औरतें रोजे की हालत में भी गरगरा करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं, जिसकी वजह से आपका रोजा टूट भी सकता है। अगर आपका रोजा हो तो आप गरगरा बिल्कुल ना करें। सिर्फ 3 मर्तबा मुंह में पानी डालें। नाक में पानी डालना। नाजरीन, नाक में पानी डालने का तरीका ये है कि थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर नाक में सांस के साथ ऊपर की ओर खींचना है। नाक में पानी सिर्फ इतना ऊपर चढ़ाना है आपकी नाक की नर्म खाल तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा ना चढ़ाए। नाक को बाएं हाथ की छोटी उंगली से घुमाएं ताकि आपके नाक की सारी गंदगी साफ हो जाए और सारा हिस्सा भीग जाए। इसे 3 मर्तबा करें। चेहरा धोना। चेहरा भी आपको 3 मर्तबा ही धोना है। चेहरा धोने का तरीका: दोनों हाथों में पानी भरे और चेहरे पर छींटा मारे। छींटा मारने से मतलब मुंह पर पानी डालना है। मुंह पर पानी ज्यादा जोर से ना मारे, इससे आपको या अगल बगल वालों को तकलीफ हो सकती है। पहली बार में मुंह पर पानी डालते वक्त मुंह को अच्छी तरह से मल ले। मलने का सही तरीका ये है कि पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक सारा हिस्सा पानी से भीग जाए। याद रहे कि एक बाल बराबर हिस्सा भी सूखा ना रहे, क्योंकि ये हमारे फर्ज में आता है, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें। यही काम 2 बार और करें, यानी ऐसे ही 2 बार और मुंह धोना है। हाथों को कोहनी तक धोना। जिस तरह हमने आपको चेहरा धोना बताया है, उसी तरह हाथों को कोहनी समेत धोना है। कोहनी पर डालकर उसे उल्टे हाथ से दाईं कोहनी के नीचे तक मलना है और कुछ पानी कोहनी के ऊपर तक ही पहुंचाना है। दूसरी मर्तबा में पानी से अच्छी तरह भिगो ले। याद रहे कि पानी नाखून के अंदर तक पहुंचना जरूरी है
اور اگر آپ نے چوڑی وغیرہ پہنی ہو تو اسے بھی اچھی طرح ہلا لیں۔ یہی کام آپ کو تیسری بار میں بھی کرنا ہے۔ بس آپ کو ایک بات خاص خیال رکھنا ہوگا، بہت ضروری ہے کہ وضو کا کوئی بھی حصہ ایک بال برابر بھی سوکھا نہ رہے، نہیں تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ سر اور کانوں کا مسح کرنا، آپ کو 1/4 سر کا مسح کرنا ہے۔ 1/4 سر کا مسح ہوتا ہے ہاتھ پانی سے بھگو کر اسے سر کے اوپر 1/4 حصے تک پھیر لے اور ہاتھوں کی 3 انگلیوں سے مسح کرے اور ساتھ میں کانوں کی بھی مسح کرے اور گردن بھی صاف کرے۔ ناظرین، وضو کرنے کے دوران بیچ میں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ وضو کے درمیان پڑھنے کی دعا: اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ٹخنوں تک پیر دھونا، سب سے پہلے الٹے ہاتھ کی انگلی سے سیدھے پیر کی انگلی اور بڑے انگلے تک اور پھر ایڑی اور ٹخنے تک ہمیں پانی سے اچھی طرح دھونا ہے۔ اسے 3 مرتبہ دھونا ہے اور کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے، لیکن الٹا پیر دھوتے وقت بڑے انگلے سے لے کر انگلی تک دھونا ہے۔ اسے 3 مرتبہ ہی دھونا ہے۔ اس طرح وضو کے سارے اعضاء دھل جائیں گے۔ وضو کے بعد کی دعا یہ پڑھے۔ وضو کے بعد کی دعا: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنے سے پہلے دوسرا کلمہ پڑھے، اس کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ ناظرین، اکثر لوگ وضو کے کتنے فرض ہے یہ پوچھتے ہیں۔ آپ کو بتا دے، وضو کے 4 فرض ہیں۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک منہ دھونا۔ دوسرا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرا، 1/4 سر کا مسح کرنا۔ چوتھا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی سنت: پہلا، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ دوسرا، بسم اللہ پڑھنا۔ تیسرا، گٹھوں تک ہاتھ کو دھونا۔ چوتھا، مسواک کرنا۔ پانچواں، کلی کرنا۔ چھٹا، ناک میں پانی ڈالنا۔ ساتواں، داڑھی یا منہ کو اچھی طرح دھونا۔ آٹھواں، ہاتھ پیر کی انگلیوں کو خلال کرنا۔ 9، پورے سر کا مسح کرنا۔ 10، کانوں کو مسح کرنا۔ 11، گردن کا مسح کرنا۔ 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ 13، پیدر پہ وضو کرنا، یعنی ایک اعضا سوکھنے سے پہلے دوسرا اعضا دھو لینا۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلا، پخانہ یا پیشاب یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ دوسرا، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ 3، منہ بھر کے الٹی آنا۔ 4، لیٹ کر یا سہارا لے کر سو جانا۔ 5، مجنون یا دیوانہ ہونا۔ 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ بدن کی کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکلنا۔ 8، نماز میں زور سے ہنسنا۔ وضو کے مکروہات: وضو کا طریقہ عورتوں کا۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو میں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کچھ علماء نے اس کو کرنے ناپسند فرمایا ہے، جسے ہم مکروہ کہتے ہیں۔ وضو کے 4 چیزیں مکروہ ہے۔ پہلا، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ دوسرا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ تیسرا، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا۔ 4، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ وضو کے مستحبات: ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں وضو میں کرنا اچھا بتایا گیا ہے، مستحب باتیں کہتے ہیں۔ وضو میں 5 چیزیں مستحب ہے۔ پہلا، دائیں طرف سے شروع کرنا۔ دوسرا، گردن کا مسح کرنا۔ 3، وضو کے کام کو خود کرنا۔ 4، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ 5،
पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वुज़ू करना। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको वुज़ू का तरीक़ा औरतों के लिए या फिर वुज़ू का तरीक़ा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा, लेकिन एक अहम बात आपको बता दें कि ये वुज़ू का तरीक़ा सभी मर्दों के लिए भी है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि औरतें वुज़ू करते समय अपना सर ढांकें और अगर बाली, कंगन, छल्ला वगैरह पहने हो तो उसे अच्छी तरह हिलाकर उस जगह तक पानी पहुंचा ले। हमने आपको वुज़ू का तरीक़ा औरतों के लिए स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीक़ों से बताया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी नई कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।